Hi guys, welcome to my vlog. Shout out Boy Paak. Og Boy ni Paak ni Vlogs. Jeto, yung brother. Si Buntos Brutoy dagan nito ko si Brutoy. Asan to si Brutoy tara? Ito yung diri puro to. Brutoy. Si Brutoy baning Brutoy Rivera pilido ani. Sini ka kuwag lapu-lapu og mga akuan. Mga salawaki og baliling og mga tuna og mga akuan mga seafoods. Kana ginas dagat mga seafoods na ano Una siya usok mamingwit. mingwit and lahod. Kala man nag tulawog og isda, tangigi. Kuha siya tinatangka. Siya may tagiyan ng mga isda sa dagatan. Sabi ano siya aming surina. Lunok na lunok. Ayaw. Muni bata ni kan si Nas buruto dagan ni ko buruto. Oras buruto.